Salam alaikum, Inch'Allah, on déroule l'exercice numéro 2. Donc, tu vas avoir une description. Donc, soit les vecteurs V1, V2, V3 exprimés dans la base de coordonnées cartésiennes d'un repère R pour X, Y, Z. Donc, voilà les vecteurs. Question 1. Calculer les produits vectoriels V1, vectoriel V2. Donc, A, V1, vectoriel V2. Donc, moi, عطينا V1 و V2. Donc, produit vectoriel على كتعرفوه I, G, K. Donc, V1 il y a 3 moins 2K. Donc, عندها في I 3 ما عندهاش G وهنا moins 2. بالنسبة ل V2 2G plus donc ما عندهاش I عندها G 2 عندها K 5. Donc, هكا تعرفوا كيف كنديرو. donc بالنسبة ل I 0,2 moins 2 5 0,2 moins 2 5 I بالنسبة للثانية كنديرو موان كنضربوها 3 0 moins 2 5 3 0 moins 2 5 G plus نضربو تحتها 3 0 0 2 donc 3 0 0 2 K. Donc غادي نلقاو أن V1 vectoriel V2. Donc vraiment calculer la calculette maintenant. Donc il y a 4i plus moins 15g. Donc elle est là qui est calculée. هذا fois هذا moins هذا fois هذا. Moins 15g plus 6k. Donc et V2 vectoriel V1. Donc, il a calculé V2 vectoriel V1, la même chose. La même chose, غادي نلقاو moins 4i plus 15g moins 6k. Donc, اش كيبان لينا بأن V1 vectoriel V2 égal à moins V2 vectoriel V1. وهذا كيبين لينا بأن لو برودوي vectoriel n'est pas commutatif. يعني ماشي تبادلي. On passe à la question B. Calculer la norme de V1 vectoriel V2 que représente ce résultat. Donc B. Donc on a dit بأن V1 vectoriel V2 il y a 4i moins 15g plus 6k. Donc la norme, donc je mets l'exercice qui teste, racine 4 au carré plus moins 15 au carré plus 6 au carré. Donc racine 277. Que représente ce résultat? زعما هذا عبارة عن اشنو؟ دونك ناخذ مثلا هذا هو فيكتور V1 par exemple هذا هو الفيكتور V2. دونك الموديول ديال V1 فيكتوريال V2 اش كيمثل ليها؟ كيمثل ليها هي لا سيرفاس ديال هاد لا سيرفاس هادي. دونك ديال هاد المتوازي المستطيلات دونك فرونسي باراليلوغرام. داكوغ دونك هاد البلاصه سميتها لير دو parallélogramme formé par V1 et V2. D'accord? Donc, il y a l'air de parallélogramme. Donc, on déduit l'air du triangle formé par les vecteurs V1 et V2. Donc, bravo, triangle دابا المثلث اللي متكون لينا ب V1 و V2. دونك هذا. دونك إلا شفتو هاد المثلث هذا النص ديالو هاد الجهة الأخرى. دونك إلا بغينا لا سيرفاس ديال تريونغل يعني هاد التريونغل اللي فورمي بار V1 و V2. دونك غنشد هاد لا سيرفاس كاملة تسمى على جوج. حنا قلنا هاد لا سيرفاس كاملة هاد الموديول هذا. دونك V1 V2 sur 2. دونك هي racine
277 sur. Pour la question C, déterminer l'angle formé par les vecteurs V1 et V2. Donc, c'est par définition le module du produit vectoriel des deux vecteurs. Ou le module de V1, module de V2, sinus de l'angle les deux vecteurs. Donc, on pose un là, V1, V2. D'accord? Donc, on va donc sinus alpha, il y a l'angle qui est formé par V1, V2. Donc, il y a module كامل sur V1 V2. Donc هذا كنا حسبناه راسين 267. بالنسبة ل V1 دونك حسبوه راه ساهل الحساب ديالو. دونك هو راسين 13 و الموديل ديال V2 هو راسين 29. دونك الفا et sinus moins 1 et la donne. Donc, être calculable de calculatrice. 13 racine de 29. Donc, elle a calculé la calculatrice ou la calculatrice de degrés. On a 59 degrés. Pour la question D, déterminer le vecteur unitaire de la surface du parallélogramme formé sur les vecteurs V1 et V2. Donc, c'est facile. Donc, on fait l'exercice qui est donc V1 vecteur V2 bien vecteur unitaire dialo. Donc le module V1 vectoriel V2 vecteur unitaire مثلا U. Donc U هو V1 vectoriel V2 sur le module de V1 vectoriel V2. Donc هذا حسبناها كنا لقيناها هي 4. Donc 4 بالنسبة لإيضا 2, 77 I moins 15 sur 2, 77 G plus 6 sur 2, 77. Alors, un nouveau vecteur unitaire de la surface. On passe à la question E. Calculer le double produit vectoriel. Donc, E. Le double produit vectoriel, donc V1 vectoriel V2 vectoriel V3. Donc, هنا كنا كالكولينا دونك حنا عارفينو. دونك كنا ما عارفينوش نحسبوه بعدا عاد نديرو فيكتوريال هذا. دونك جي كا. دونك بالنسبة ل V1 فيكتوريال V2 كنا لقينا 4I. دونك 4I moins 15 G plus 6K. دونك بالنسبة ل V3 راه معطينا في l'exercice 1 moins 1 2. Donc quel résultat? Après on déroule les déterminants. Donc 24, le moins 24i moins 2g plus 11k. Allez, résultat. On passe aux dernières questions. F. Calcule le produit mixte V1, V2 et V3. Donc, je vais aller dans le produit mixte. Produit mixte هو V1 vectoriel V2 scalaire V3. Donc, هذا كنا عارفينو 4i moins 15g plus 6k fois V3 اللي هي i moins g plus 2k. Donc, le résultat يكون هو 31. Donc, هذا عارفين اشنا هو. دونك هذا هو لو فوليوم ولا هذا البرودوي لو ميكس اش كيعني ليا هو لو فوليوم دو parallélépipèdes formés par les vecteurs V1, V2 et V3. Donc,